Okay. Under 14 division. Under 14 lang. May mga kaka-14 lang. First 3. Nakaputi ba lahat? Ito ano to? Ito kulay-kulay dito. Underrated. Oh, kulay-kulay na naman kayo. Yung isang team, baliktad t-shirt. Yung puti, baliktad t-shirt. Wait lang ah. Balik kayo ah. Ayan. Oy, lapit kayo dito. Lapit dito yung mga puti. Balik na rin. Yung balik na rin. Hindi, yung nakaputi na lang. Yung mga nakaputi, lapit kayo dito. Underrated muna. Baliktad mo na lang to. Huwag mo nang balik na rin para yung... What the fuck, Paul? Di ba parang di malito si referee, di ba? Hindi na puti-puti na lang. Hindi, nakakalito. Hindi yung numero kasi. Ah, numero ka? Sige, pwede rin. Baka magamit, sayang mo, binili mo. Sino pa yung dalawang puti? Halika kayo dito. Hindi, siya na lang. Siya naman yung ano. Basta rep, puti ito ah. Basta may nakaganyan yan. Ayan, para ano. Pita mo na lang, pare. Hindi, yun lang naman. Dalawang nakaputi. Tapos, pinaka ano. Ayan, ayaw nyo magsiputi ha. Lalagyan ko kayo ng MMDA. Joke lang. Alright, labanan ng underrated versus aim high. Labanan ng mga nagpo-protesta. Joke lang. Oy, Cornelio passes to JC. JC, nagre-record yan ano? Yan, galing talaga nung video hammer mo. Cornelio, shot clock. 3 to shoot. Stolen. Labas muna tayo. No count. No count yun ha. No count. Okay. Cornelio passes to Ronquillo. Ronquillo may tanga na bola. Ronquillo sumugod. Sumuk shot 1 point para kay Takam. Ronquillo. Libutan. Passes to Fernandez. Libutan. May tanga na bola. Libutan. Wala. Rebound ni Kakam. Nilabas. Ganda na laban. Passes to Latrell. Latrell. Boom! 2-0. 2-0. Uy. Okay. Kakam, may tanga ng bola, passes to Cornelio. Aim high, ang lamang ng dalawa. Aim high, tumira, wala. Rebound ng underrated. Libutan. Player of the game last team to, pero bugong 2-1. Ang bilis ng laban yun ah. Wow, shoutout sa naka-live. Sino yung nagla-live? Si Awi. Cornelio. Passes to Ronquillo. Ronquillo. Hook shot. Wala. Rebound yan o. Gary B. Mr. Energetic yun eh. Libutan. Passes to Gary. Gary! Wala! Medyo i-adjust natin yung court siguro. Labas ng aim high. Parehas 1-0 to, no? 2-1 pa rin tayo. Traveling. Dancing with the wrong shoes. Shoutout sa mga parents na nanonood ng ating 3-on-3 Sports Fest Basketball with partnership of Casamaya Basketball and the Homeowners Association. Liputan! Wala! Rebound ni Gary! Gary! Wala! Substitution, Manso, Ronquillo out. 2-1 pala, nag-sub natin. Pagod ka na daw. Okay, labas tayo ng aim high. Aim high na tinodong 3 na ni Coach Marco. Ronquillo. Ba't naging Ronquillo to si Manso? Manso, passes to Bugong. 3-1. Chanox pala yun. Grabe.
Dinadayo na tayo ng mga exclusive gloves. Libutan! Foul, Manzo. Yung po yung luwag. First team foul. Yung ball. First shot. Maluwag. May? Maluwag pa. Sige. I-ano mo, ano mo lang yan. Yan, ikot mo lang. Yan. Kaya pala. Wireless pala tong ano, hindi ko na. Libutan, 1.32 na tayo. Isa na lang ang inahabol ng underrated. Tumira ng toss! 2 points! Parang ang awkward. Tumira ng toss! 5-2. 5-2. Lawang Avay. Libutan. Tangkad mo. Libutan. Lion. Dribbles the ball. Libutan. Pasok. 5-3. Dalawa. Oras natin. 11 minutes, 14 seconds. Travel. Bakbakan tong ano Imay at underrated. Parehas pa na ano. Silva. Pasok. Para kayong Silva. Nag-iiba yung mga apelito nyo Latrell, bumawi agad. Wala. Rebound ni Manzo. Manzo picks. Manzo shoots. Wala. Rebound ni Gary. Libutan. Dribbles the ball. Attacks. Wala. Rebound ni Manzo. Manzo pass to Latrell. Latrell pass to Cornelio. Cornelio fakes. Cornelio drives. Wala. Rebound naman ni Silva. Rebound ni number 21. Pass to Gary. Gary! Bola ng aim high. Substitution. You want in? Lateral out. Mamaya na kayo mag-sub. Sige, nahawakan ng bola. Dapat magsabi kayo. Manzo. Pass to Yuan. Traveling ka dun, boy. Substitution. Pasok. Bermeo in. Velasco in. Yan, pare-pares na kayo nakaputi. Yan, Yuan wapo. nakaputi. Yuan. Wala kang colored na damit, Yuan. Naku. Fernandez. Pakibigay yung pasuot niya, Yuan, para di nakakalito. Yuan, suotin mo naman yun. Yan, suotin mo rin. Suotin mo ang traffic enforcer. Hindi wait siya. Hindi alam suotin. Sige, suot na dyan. Yan, ganyan. Tama, sige. Yan, Mr. Bean. Yan, para alam na colored ka. Nakakalito Thank you. Okay, rep. Game na tayo. Try sige. Sige. Score natin, 5-4. 5-4 na, isa lang. Patid sa inyo ng jumper ni Paul. Kukulit nyo, Okay. Maya, Yan, sige. Pwede mong sikipan yan, Yuan. Nasisikipan yan. Diba? Para alam na kalaban ka. Libutan. Passes to Bermeo. Nasungkitan. Nakuha ni Libutan. Dribbles the ball. Libutan. Foul. Yuan Valdez. One shot. Parang gulo pag one shot. One shot para kay Libutan. Boss ko. Lakas to. Libutan. Wala. Rebound ni Manzo. Passes to Canoy. Canoy fakes. Canoy. Yuan block. Anong block? Haba mo, boy. Canoy may tanong bola. White ball. Traveling pala yun. 5-4. Out of bounds pala. Libutan. Dribbles the ball, Libutan, wala. Rebound ni Yuan.
Wala. Rebound ni Bermeo. Bermeo naman maglalabas na bola. Pass to Velasco. Grabe, nag-MVP yan. Libutan! All na tayo. Ang oras natin. 8 minutes 26. Sige boss. 1 point para kay U1. 6-5. Lamang ang aim high. Underrated naman may tangan ng bola. Dribbles the ball. Velasco pasok. Wala. Rebound dito. Rebound ni Manzo. Passes to U1. Nilabas. Pass to Manzo. Pass to U1. Wala. Rebound ni U1. Boom! 1 point para kay U1. 7-5. Libutan. Tumira, binawi, wala, hindi. Sige. Pagano po, dead ball. Libutan. Pass to Velasco. Velasco fakes, Velasco shoots. 7-6. Grabe, palagan ng laban na to. Kanoy, pass to Manzo. Manzo, 8-6. Dalawa. 7 minutes, 31. 5 to shoot. Tinira ni Bermeo na wala. Nakuha ni Manzo. Nakuha ni Yuan. Yuan! Wala. Rebound ni Velasco. Nilabas. Pinasas. Kay Liputan. Ang laki mo! Wala. Sayang. Liputan ulit. Liputan. Ang haba ng... Oh, traveling. Bola tayo ng imay ulit. Substitution guys. Substitution. Dalawa sa... Yan. Out. Sige, pasok. Sige. Tawagin mo yung lalabas. Yan, okay. U1. Passes to Cornelio. Cornelio dribbles the ball. Block from the behind. Amay ball. Ilan to shoot yan? 10 to shoot. Cornelio. Pass to Kakam. Kakam Kilyo. 1 point. 1 point yun, no? 9-6. Lamang ng tatlong aim high. Kakam Kilyo. Liputan. Nagmamana. 9-7. Cornelio attacks. Kuha ni Ronquillo. Oh, ganda naman doon. 1 point. 0-7. 10-7. Underrated. Hop. Ronquillo to U1. To Ronquillo. Wala pa rin. Ronquillo. Foul. Loose foul rep. Bermeo. Substitution. Lateral in. U1 out. Substitution. Gary in. Game na yan, ha? Cornelio. Passes to Cornelio ulit. Cornelio, pass to Cornelio. Dribbles the ball. 5 to shoot. 2 to shoot. Tama? 2 to shoot yan, ha? Wala. Ha? Ay, mat daw kaya po. Hindi na. Dapat mag-stop. Time out! Sino time out? Okay, passer. So ito, magkikwento ko habang sarap pala yung wireless, no? Atid sa'yo ng Homeowners and Kaba and Sports Committee. Liputan. Shoots in the ball. Wala. Rebound ni Cornelio. Sipag mo mata. 10-7. Lumang sila na tatlo. Latrell! Boom! 1 point para kay Latrell. 7-11. Liputan. Mamamain na yata. Liputan. Dribbles the ball. Attacks. 3 seconds violation on the shaded line. Next game, handa na tayo, ha?
Cornelio ng aim high. Aim high pa rin ang lamang ng 4. Ooh! Passes to Cornelio. Wala. Rebound ni Ronquillo. Nawala yung ball. Nakuha ni Libutan. Libutan passes to Gary. Up. Traveling. Dancing. Gary. 11-7. Cornelio, may tahan na bola, passes to you. Wala namang malalaglag dito kahit magtatatalo kayo dyan. Okay lang yun. Fakes! Wala, rebound ni Cornelio. Fakes! Uy! Wala ang limutan. Baba mo. Underrated is ball. Substitution, Manzo 8. Lateral out daw. Wala kang upuan, halos ka agad. Ayun na kayo din. Wala, rebound dito. Rebound ni Ronquillo, pass to Cornelio. Wala, rebound ni Manzo passes to Ronquillo. Magaw, 1 point. 12-7. Oras natin, 3 minutes 22. Naghahabol. Outside. Lamang ang may alam. 12-7. Galing talaga ng official videographer natin ng Dream Team. Si Paring Hill. Pinakabata sa under. Wala. Rebound. Good ball na. Sabi na rin, good ball. Nakawa ni Gary. Liputan, hindi pa inusong, sayang. Ako na nagturo. Sorry. 1 point. 12-8. Apat ang hinahabol. Cornelio, passes to Ronquillo. Wala pa palang panalo yung aim high. Tapos underrated ang may panalo. Ang kata naman ng pasa. Sayang, nakatingin sa taas. Oh, nakuha ni Liputan. Good! Takes the ball, shoots in the ball. 1 point. O, 3 na lang. Mabilis lang yan. Sige, pag dead ball. Pasok. Charot. Pass to Libutan. Takes in the ball. Uy, pineke. Gary! Wala. Rebound dito. JC, pinabayaan si JC. Warning for delay of the ball game. 39. Time out! Wala na kayong timeout. Ilang oras na lang. Magsusundo na ba ako? 5:16 na. 13-9. Ano masasabi mo sa nagkuha ng battery? Ready. 13-9 ha? 1 minute 45. Kuha ni Bermeo, nag-aabol sila. Kuha ni Gary tumira na 2. Wala. Rebound ni Bermeo. Wala. Butata. Kuha ni Libutan. Wala pa rin. Napakamalas naman. Gary. Pass to Bermeo. Fakes. Kata ng depensa. Cornelio. Fakes in the ball. Kata ng pasa. Yuan attacks. 1 point para Yuan. 14-9. Libutan. May tangan ng bola. Libutan. 5 to shoot. Chanox. Bayan. Good. Palad sa palad. Kuha ni Libutan. Atake. Tinuro. 52 seconds. 5 to shoot. Foul, Manzo, 1 shot. Para kay Ganda nyo pa kasi Bermeo. mga tira nyo. Ba't di na nagpapapasok yung tira nyo? Yung nakaraan, Mapaganda pa volleyball eh.
Good yun. 14-10. Yuan, umatake. 15-10. 32 seconds. Mercy na. 5 to shoot. One. Shot clock violation. 20 seconds. Sab daw, sab. Substitution, sige. Kanay in. George in. Si George pala to. George Latrell. 20 seconds na lang. Aba, may quotient tayo pag may tabla-tabla sa ano ha. Kaya mahalaga ang score. 8 seconds. Sayang. Walang pang mighty. 5 seconds. Libutan. End of the first game. Nanalo ang Aim High Basketball. Next game tayo. Kiss, kiss.